সবাই নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে যাবেন। ওম চন্দ্রমা तुलसीदास है तुलसीदास है भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम लक्ष्मीनाथ मंगलम तनोहरि आर्द्याम समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पदेवाय अभिवन्दनम् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम पुष्पांजलिर्मयादिक्तो गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं श्री रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलि श्री रामचंद्राय नमः बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम। আবার এটা ছেড়ে যেতে মনে হচ্ছে না, কিন্তু অতি ঠান্ডার জন্য আমাদেরকেও অনেক দূরে যেতে হবে। একটা ভজন করে আমরা আজ এখানেই রাখবো। আবার যদি কোনোদিন ভগবানের ইচ্ছা হয়, আবার ভগবানের ইচ্ছায় আবার এই পরিবেশন হবে। আর কেউ যদি ইউটিউবের মাধ্যমে আমার কথা শুনতে যান, তো সমীরণ বর্ধন নামে ইউটিউব আমার নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে, সেখানে আমার পাঠ প্রত্যেক দিন আপনারা পাবেন। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।